So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. In this case, the postmaster think a plan how to, he has no any other way to answer the addressor, because he had faith upon the God. ଏଠି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା, ତେଣୁ ହି ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର ଦ ଲେଞ୍ଚୋ। ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଓପନ୍ଡ ଇଟ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠି ଖୋଲିଲେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର ଇଟ୍ he needed something more than goodwill, ink and paper. କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚିଠି ସୂଚିତ କରୁଥିବା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ କାମ ହେବନି ବା ସେଥିରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ହେବନି, ବଟ୍ ହି ଷ୍ଟକ୍ ହିଜ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍, ହି ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ମନି ଫର୍ ହିଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍, ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଗେଭ୍ part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So the postmaster collect some money from his employee, and he also share some money from his salary, and for the charity of ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସିଏ ନିଜ ଦରମାରୁ କିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କଲେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଲେଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଏ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ଟୁ ଗ୍ୟାଦର ଟୁଗେଦର ଦ 100 pesos. It seen that it is impossible for him, ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଟୁ ଗ୍ୟାଦର ଟୁଗେଦର ଦ 100 pesos, 100 pesos ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା। It is too difficult. So he was able to send the farmer only a little more than half, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସେ 100 ମାଗିଥିଲା, ଇଏ ଅଧା 50, ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଟଙ୍କା ସେଣ୍ଡ କଲେ, ପଠେଇଲେ। He put the money in an envelope addressed to ଲେଞ୍ଚୋ, ଗୋଟେ ଲଫା ଭିତରେ ଟଙ୍କା ପୁରେଇକି ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିଲେ ଲେଞ୍ଚୋ ଠିକଣା, and with it a letter containing only a single word as a signature God. ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଲେ, ସେ ଚିଠିରେ କେବଳ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ଦସ୍ତଖତ କଲେ ନା ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ। The following Sunday, ଲେଞ୍ଚୋ came a bit earlier than usual to ask it there was a letter for him. ତା ପରଦିନ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ପରେ ଲେଞ୍ଚୋ ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକି ଟୁ ଆସ୍କ, ପଚାରିବା ପାଇଁ ଇଫ୍ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଫର୍ ହିମ୍, ତା ପାଖକୁ କିଛି ଚିଠିପତ୍ର ଆସିଛି। It was the postman himself who handed the letter to him. The postman handed the letter to him, while the postmaster, expressing the contentment of a man who has performed good deed, looked on from his office. ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କ କତିକି ଟଙ୍କା
हाथ को बढ़ेदेला चिठी लाफा भितर टंका 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 देखी लेंसो सामान्यतम आश्चर्य है नहीं। The following Sunday, Lenzo came a bit earlier to ask if there was a letter for him. It was the postmaster himself who handed the letter to him, while the postmaster, expressing contentment of a man who has performed a good deed, looked on for his office. लेंचो मागिथिबा 100 पैसा मुद्रा संग्रह करवा असंभव थिबारु अधिक सामान्य मुद्रा ता पाखु पठेबारे पोस्टमास्टर समर्थ हेले। गोटे लफा भितर से टंका पुरई केवल गॉड दर्शन करदेले। परवर्ती रविवार दिन टिके सळ आसी पोस्टमैन को पचारला कि ता पाखु कि चिठी आसी कि ऑफिस रे कार्यरत पोस्टमास्टर लेंचर मुहर सन्तोष लक्ष्य करी ताकू चाहि रहिता बेले पोस्टमैन निजे लेंच को तार चिठी धरई देले जोटा कि ईश्वर आसला। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but it became angry when he counted the money. But in that case, when he got the letter from God, he should be happy, but without happy. When he counted the money, he became angry. ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପାଇକି ଖୁସି ହେବା କଥା ସେତେବେଳେ ଲେଞ୍ଚ କ'ଣ ଲାଗିଗଲା। God could not have made a mistake, not could be have denied Lencho what had requested. Lencho had faith upon God that God would not made mistake. भगवान के भूल कर नथिबे। He could not refuse his request. लेंचर विश्वास थिला जे भगवान कहता भी तार अनुरोध को प्रत्याख्यान कर नथिबे बोली। Immediately Lencho went up to the window to ask for the paper and pen. सागे सागे कौन कला लेंचो कौन कला कागज काली मागिया पोस्ट ऑफिस झरका पाखु चलीगला। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had no make to express his idea. जोटा पब्लिक टेबुल समस्त लिखती से टेबुल पर से चिंता धारणा को प्रकाश करने तार आखि कुंचित हो जाए से लिखा को आरंभ कला। When he finished, he went to the window to buy a stamp. After writing, he buy a stamp. लिखी से गोटे स्टाम्प किनला, which he licked and then affixed to an envelope. से स्टाम्प को affix माने मारिला with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, फिर पुनर्बार से मेलबॉक्स रे डाक बक्स रे पकेला। It said, God of the money that I asked for, से चिट्ठी से लिखिथिला God of the money that I asked for, मुझे जति टंका चाहिए only 70 pesos reached me,
ମୋ ପାଖରେ 70 ପେସୋ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଣ୍ଡ ମି ଦ ରେଷ୍ଟ ସିନ୍ସ ଆଇ ନିଡ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ମଚ୍। କହିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖକୁ ତୁରନ୍ତ ପଠା, ମୋର ଦରକାର ଅଛି। ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ମି ଥ୍ରୋ ଦ ମେଲ୍। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଅବଶ୍ୟ ଟଙ୍କା ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବିକଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆର୍ ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରକ୍ସ ଲେଞ୍ଚୋ। କାରଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସବୁ ଅସାଧୁ ବା ଠକ। ଇତି ଲେଞ୍ଚୋ ଲେଞ୍ଚୋ ଲେଖିକି ତା ଚିଠିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍ written by Giorgio Lipos Forti।